चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। খুঁজে পাওয়া মুশকিল, খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তারা হামাশা হচ্ছে কি হবে না না, তার ব্যবস্থা করবে, কিছু করার নেই। এই সামনে যাবো চুপ। স্টেজে ওখানে গিয়ে বেজানা শুধু ভিডিও করো না কেন? জিম্মেদাররা আছে ওখানে, খুব পিস হয়ে যাবে। কেন? আরেক ধরে মারছে, কোনো কথা বলে না। দাদা এটা আল ও বাবা, মাঠে ড্যাকটা চালিয়েছি আমি। ওই তো ওটা ওটা খড়গপুর, ওটাও খড়গপুর, এটাও খড়গপুর। এটা এই নিয়েছে, এই তো একটা হাল। ভালো হাল ধরো না, নাগান পাবে না। না পাগলা সাইল যাচ্ছে নাকি? এই এখন প্যান্ডেল বাকি, আমি এটাই ভাবছি। প্রচুর বাকি আছে কাজ, প্রচুর বাকি। এই এক একটা ইয়ে বাগড়াহাটের একটা